भारतीय सेना के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके अदम्य साहस व बलिदान को नमन करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आगामी 29 मई को शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर मंगलवार की संध्या रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई तथा इस प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा, जिला सह संपादक तेज प्रताप सिंह, रानीगंज प्रखंड के सचिव विश्वजीत गोराई समेत संगठन के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। এটাই বলার আছে যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আসানসোল জেলার পক্ষ থেকে একটা বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে অপারেশন সিঁদুর সাফল্যতার জন্য। যেভাবে ভারতীয় সেনারা পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দিয়েছে, তো তার জন্য আমরা যেটা আসানসোল জেলা থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বরাকর থেকে দুর্গাপুর অবধি র্যালি হচ্ছে। আমরা রানীগঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের পক্ষ থেকে 29 তারিখে সকাল 9:30টার সময় রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছ থেকে আমরা র্যালি করে পাঞ্জাবি মোড়ে যেয়ে পড়ে যে জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের র্যালিটা রয়েছে, বাইক র্যালি তিরঙ্গা শোভাযাত্রা, ওখানে আমরা যেয়ে পড়ে সবাই সম্মিলিত হয়ে একত্রিত হয়ে দুর্গাপুরে যেয়ে পড়ে সমাপন করব। আর সমগ্র রানীগঞ্জবাসীকে এটাই আবেদন যে এই তিরঙ্গা শোভাযাত্রায় এসে পড়ে যেন সবাই সামিল হয়। রানীগঞ্জ থেকে মোটামুটি আমাদের 200-250 লোকের বাইক থাকবে। আর পুরো বরাকর থেকে যে দুর্গাপুর অবধি শোভাযাত্রা থাকবে, ওখানে মোটামুটি আমাদের সম্ভবত 1000 বাইকের আমরা অনুমান করে চলেছি। 1000 থেকে 1200 लोग থাকবে ওই শোভাযাত্রা। की विशेष तैयारी? हम लोग के जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा जी ने बताया आपको पूरे डिटेल में जो है कि हम लोग का 29 तारीख को प्रोग्राम क्या होगा। हम आपको संक्षिप्त रूप में पूरा रूट में बता देते हैं कि कहाँ से रैली शुरू होगा और कहाँ समापन होगा और कहाँ स्टे होगा। हम आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। लगभग 8 बजे बराकर से जो है हम लोग का जो बराकर प्रखंड है उन लोग के उद्यापन में जो लोग के नेतृत्व में जो है 8 बजे वहाँ से रैली शुरू होगी शौर्य तिरंगा यात्रा। और कुल्टी नियामतपुर होते हुए और आसनसोल बाजार होते हुए हम लोग काली पहाड़ी मोड़ तक आएंगे। वहाँ तक पूरा हम लोग बाज़ार एंगेज हो जाएगा, पूरा बाज़ार को हम लोग कवर कर लेंगे। और आसनसोल में या तो गिरजा मोड़ या तो फिर दुर्गा मंदिर, ये दोनों में से कहीं एक जगह हॉल्ट होगा हम लोग का। वहाँ थोड़ा सा चाय पानी का व्यवस्था है, वहाँ हम लोग रहेंगे, रुकेंगे। उसके बाद फिर काली पहाड़ी से हम लोग का पूरा हाईवे का रूट है। काली पहाड़ी से हम लोग जब निकलेंगे तो जमुरिया प्रखंड जो है हम लोग को ज्वाइन करेगा वहाँ निघा में जो है। निघा में फिर हम लोग जमुरिया प्रखंड ज्वाइन करने के बाद हम लोग सीधा हाईवे होते हुए हम लोग पंजाबी मोड़ ब्रिज के नीचे हम लोग हॉल्ट करेंगे। और जैसा कि हम लोग का रानीगंज विश्व हिंदू परिषद प्रखंड का संपादक विश्वजीत गोराई बता रहा था अभी, रानीगंज का रैली वहाँ पर हम लोग के साथ में शामिल हो जाएगा जो है। और वहाँ से शामिल होने के बाद फिर जब रैली निकलेगी तो अंडाल ब्रिज के नीचे जो है, जैसा मनीष भैया ने बताया अभी हम लोगों को, वहाँ हॉल्ट होगा। और वहाँ से अंडाल के कुछ कार्यकर्ता जो है हम लोग के साथ शामिल होते हुए भिरंगी ब्रिज के नीचे से हम लोग बाएं तरफ घूमेंगे और 5 माथा मोड़ पर जा कर के ये पूरा शौर्य तिरंगा यात्रा का समापन होगा। वहाँ कुछ लोग हैं हम लोग के जो अधिकारीगण हैं वो लोग वक्तव्य अपना रखेंगे। और इस भव्य तिरंगा यात्रा का जो कि बराकर से शुरू होगा उसका समापन हम लोग जो है बृहद रूप से 5 माथा मोड़ में दुर्गापुर में हम लोग करेंगे। कितने बजे से ये जो रैली है वो शुरुआत की जाएगी? हम लोग 8 बजे सुबह से जो है हम लोग बराकर से इसको जो है टारगेट किए हैं शुरू करने का। और पूरा टारगेट है कि 12 बजे तक ये रैली को हम लोग जो है दुर्गापुर 5 माथा मोड़ में समापन हम लोग कर देंगे। अब थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो इस शौर्य तिरंगा यात्रा में बाहर से भी कुछ अतिथिगण के आने की संभावना है? बाहर से कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि हम लोग का जैसे बहुत सारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का वर्क भी चल रहा है अभी। और हम लोग का आह्वान है, हम लोगों ने संपर्क भी किया अपने प्रांतीय अधिकारियों से, क्षेत्रीय अधिकारियों से, लेकिन संभावना कम है। लेकिन हम लोग जिला दिन तक रुकने के बाद में 7 मई को जो हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया और ये कंटिन्यूअस 3 दिन तक आप सबको मालूम है 3 दिन में ही पाकिस्तान के धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। वहाँ पर
11 एयरपोर्ट्स ध्वस्त कर दिए गए और 9 के तकरीबन जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको पूरा नष्ट कर दिया गया। और ये स्ट्राइक्स इतनी प्रिसीजस, इतनी सूक्ष्म रूप से थी कि जहां पर भारतीय सेना ने चिन्हित किया है, यहाँ तक कि कोई कन्फाइंड एरिया किसी कैंप में अगर एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग पे ही अगर बम गिराना है, मिसाइल अटैक करना है, तो उस पर्टिकुलर कैंपस में उसी जगह उसी बिंदु पे ही वो स्ट्राइक हुई है। और तकरीबन जैसा सोर्सेस हमें पता चला माध्यम से, तो 100 से भी ज़्यादा टेररिस्ट इस हमले में ख़त्म हुए और काफ़ी ज़्यादा उनको क्षति भी हुई है। चाहे आप F-16 उनका एयरक्राफ्ट ले लें जिन पे उनको फक्र है, JF-17 एयरक्राफ्ट ले लें जो चाइना से लेके वो अपने ऊपर फक्र कर रहे हैं, चाहे उनका एवॉच जो सर्विलेंस सिस्टम जो एयरप्लेन है, उसको भारत ने आज पहली बार 314 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान जाकर यहाँ भारत के अंदर से ही हमारे जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, एयर टू सरफेस मिसाइल यूज करके उसको ख़त्म कर दिया। तो ये भारत एक नया भारत के रूप में उभरा है। तो ये शौर्य और ये जो हमें उत्साह जो है, ये कहीं भी हम लोग कितने भी रूप से मनाए, ये कहीं भी हमें माने कमी ही दिखती कि और कितना भी हम लोग मनाते रहे। आपसे ऐसा जानते हैं कि उनका जो सरगोड़ा एयरबेस और उनका ये जो नूर खान एयरबेस है, जो अमेरिका ने उनके एटॉमिक एनर्जी और F-16 के रखरखाव के लिए पर्सनल अपने एफर्ट से उसको डेवलप किया था और जिस पे उनको नाज था कि वो उनके जो HQ-9 SAM डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया है, वो उसके द्वारा पूरा सुरक्षित है। लेकिन यह ना ही तो इंडियन सेना ने HQ-9 SAM डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, बल्कि जो अमेरिकन और चाइनीज़ उनके सिस्टम को भी पूरा नकार दिया है। ये भारत एक बहुत ही अविस्मरणीय, एक अतुलनीय भारत है। इसे हम विश्व हिंदू परिषद आसुन रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मंगलवार शाम को कोकोवेन थाना अंतर्गत भगतपल्ली इलाके में शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 46 वर्षीय जीसू कुमार उर्फ राजेश के रूप में की गई है, जो कि पेशे से एक टैंकर चालक था और हाल ही में 20 दिन की नौकरी के बाद घर वापस लौटा था तथा वह भगतपल्ली के वार्ड नंबर 30 का रहने वाला था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार करंगपाड़ा गाँव के चारमठ चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आरोपी पिंटू बावरी ने शराब के नशे में जीसू के साथ गाली गलौज की। जब जीसू ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और इसी दौरान पिंटू ने लोहे की रॉड से जीसू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जीसू को गंभीर अवस्था में दुर्गापुर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घटना के बाद आरोपी पिंटू बावरी ने कोकोवेन थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं पुलिस ने उसे बुधवार को दुर्गापुर उप जिला न्यायालय में पेश कर 7 दिन की रिमांड की मांग की है। बता दें कि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष व्यक्त है और वे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমি বাজার করে দোকান বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, আমার মুদিখানা দোকান আছে, তো গলায় মাথার ওখানে আমাকে রাস্তা দাঁড় করে কেউ একটা ছেলে বলে যে দেখুন আপনার কে বটে রক্তাক্ত অবস্থায় গলার উপরে পড়ে আছে। আমি সেই অবস্থায় যেয়ে দেখি যে আমাদের পাড়ার ছেলে রাজেশ কুমার। তো তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই থানায় ফোন করা হয়। থানায় 2-3 বার ফোন করার পর পুলিশ গাড়ি আসে এবং পাড়ার 2জন ছেলেকে দিয়ে আমি হসপিটালে পাঠিয়ে দিই। সেখানে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। তারপর কিছুক্ষণ পরে আমি হসপিটালে যাই, ঘন্টাখানেক পরে হসপিটালের ডাক্তারবাবু বলে যে মারা গেছে। কি হয়েছিল? স্যার কি হয়েছিল ঘটনাটা সেটা কিন্তু জানি না আমি, কিন্তু পরে শুনলাম যে পিন্টু বাউরি ওরফে বুড়ো বাউরি ওর মাথায় নাকি রড দিয়ে বাড়ি মেরেছে। দুজনের মধ্যে কথা দুজনের মধ্যে হয়তো কোনো বচসা হয়েছিল, সঠিক আমি জানি না, কিন্তু পরে আমরা শুনলাম এবং থানায় এফআইআর লেখাতে যখন গেলাম আমরা সন্ধ্যে 7টার সময়, তখন দেখলাম যে ওই পিন্টু বাউরি ওরফে বুড়ো বাউরি সিলিন্ডার হয়েছে। কোথায় নিয়ে গেছিল? ওই সামনে গিয়ে মেরেছে? ওই যে স্যার আমাদের যে নিচে যে করঙ্গপাড়া মোড় গলায় আছে ওখানে। ওখানে গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেছে? না স্যার, ওখানে ওরা শুনলাম নাকি ও বাড়ি আসছিল, বাড়ি আসতে আসতে ওখানে ওদের মধ্যে কিছু একটা বচসা বা কথা কাটাকাটি হতে হতে মাথায় রড দিয়ে বাড়ি মারে। বলছি একটা ব্যস্ততম রাস্তা, এত লোকজন, দিনের আলোয় এরকম ঘটনা? স্যার ওখানে সিসি ক্যামেরা আছে, এরপর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ কি যা দেখা যাবে জানি না, কিন্তু কেউ কিছু বলছে, আমরা যাকে জিজ্ঞাসা করছি বলছে আমরা কিছু জানি না। আমার নাম শামসুল মল্লিক। স্যার হয়েছে এটা 2টোর পর, আমি যখন বাজার থেকে আসি তখন মোটামুটি 2:30 পৌনে 3টে বাজে।
কি নাম যাকে মেরেছে? যাকে মেরেছে তার ডাক নাম হচ্ছে রাজেশ কুমার, ভালো নাম হচ্ছে যিশু কুমার, বয়স কত? বয়স অনুমানিক 40-45। মৃত্যু হয়েছে এবং সেটা খুন, যেটা অভিযোগ হচ্ছে পরিবারের এবং পড়শিদের যেটা অভিযোগ সেটা হচ্ছে যে প্রতিবাদ করেছিল, যে ছেলেটি খুন করেছে সে ওখানে বসে বসে গালিগালাজ করছিল গাছের তলায় বসে, তো এই প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করাতেই কিন্তু এই যিশু কুমারকে কিন্তু ধরে নিয়ে তারপরে তাকে মারধর করে এবং তারপর শেষ পরিণতি তার মৃত্যু। কি বলবেন? ভগৎপল্লীতে যে ঘটনা কাল ঘটেছে সেই ঘটনার মূল যিনি অভিযুক্ত আর কি, যিনি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পরে নিজে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি ওখানে মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজ করছিলেন। তার প্রতিবাদ এই ড্রাইভার করলে তার সাথে বচসা হয়, বচসার ফলে রেঞ্জ দিয়ে বারবার আঘাত করার পরে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। এখানটাতে মূল যে সমস্যা এই এরিয়াগুলোর ক্ষেত্রে, এখানে ওই পাড়ার মধ্যেই মদ বিক্রি হয়। এই মদ বিক্রি হওয়ার ফলে প্রতিদিন যারা ডেলি লেবারের সাথে যুক্ত, বিভিন্ন ড্রাইভারি পেশার সাথে যুক্ত, পাড়ার মধ্যেই ইনস্ট্যান্টলি মদ পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে এটা খাওয়ার পরে বিভিন্ন ধরনের কটু কথা বলা, কুকথা প্রয়োগ করা, বচসায় জড়িয়ে পড়া, এরকম একটা ট্র্যাডিশন সবসময় থেকে যায়। সেখান থেকে একজনের মৃত্যু, এটা কখনোই কাম্য নয়। পুলিশ প্রশাসনের উচিত আরও একটু সক্রিয় হওয়া এবং এই এলাকার মধ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট মদের দোকানগুলো চলছে সেগুলোকে সিজ করে রেড করে এদের অ্যারেস্ট করা দরকার, তাহলে অনেকটা এই জিনিসটা কন্ট্রোল হবে। আর বাড়ির লোক যে অভিযোগ করছেন যে বচসার ফলে যে মৃত্যু, সেটাই ঠিক, বাকিরাও একই স্টেটমেন্ট বলছেন পাড়াগতভাবে যারা আছেন ওখানে। তো স্বাভাবিকভাবেই এরকম একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থির পরিবেশ তৈরি হবে এলাকায়, এটা কারো কাছেই কাম্য নয়। আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি অবিলম্বে এই ছোটো ছোটো মদের জায়গাগুলোকে বন্ধ করা হোক এবং তার সাথে দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मोदी के अलीपुर द्वार दौरे से पहले तृणमूल के मंत्री उदयन गुहा ने विस्फोटक बयान दिया है। मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि मोदी गरम सिंदूर बेचने यहाँ आ रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि প্রধানমন্ত্রীকে নাম না করে কটাক্ষ করলেন যে একসময় চায়ের ব্যবসা করতো, এখন সিঁদুরের ব্যবসা করছে, হঠাৎ কেন? ব্যবসা করার কথা বলছেন, মানে কেউ গরম চা বিক্রি করতেন, এখন তিনি গরম সিঁদুর বিক্রি করবার চেষ্টা করছেন। আমরা ওই ধরনের ব্যবসা করার জন্য এটা করি না। আমাদের কথা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে হবে, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে তো আদিল শেখ ছিল, তারপরে ওই ঝন্টু শেখ ছিল, সবার কথাই তো ভাবতে হবে। दूसरी ओर अलीपुर द्वार परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली से ठीक पहले उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए इस तरह के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तनाव देखा जा रहा है। চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রাস্তায় নেমে আমাদের লড়াই সংগ্রাম, সেটা যেমন আগেও হয়েছে এখনো হবে। আজকে কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। উন্নয়ন শুধুমাত্র একটা গেটের মধ্যে দিয়ে বা একটা সেলফি জোনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় না। উন্নয়নের বেসিক ব্যাপারটা, উন্নয়নের প্রাথমিক ব্যাপারটা। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। चिरहट के हिंगलगंज में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सैंडल बिल गांव नंबर 13 के आसमान में ड्रोन उड़ते देखे गए। घटना के प्रकाश में आने के बाद ग्रामीण दहशत में है। कुछ दिन पहले जब कुछ युवक हिंगलगंज के कटाखाल ब्रिज पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में कई ड्रोन उड़ते देखे थे। तत्काल हसनाबाद और हिंगलगंज थाने को सूचना दी गई है और दोनों थानों की पुलिस और सीमा रक्षक मौके पर पहुंचे। ড্রোন চলছে তাই দেখতেছি, সব এসেছে। কত সময় হয়ে গেল? ও ঘন্টাখান হয়ে এসেছে। কে কে এসেছে এখানে? তো অনেক লোক এসেছে। কারা? থানার এসেছে, পাবলিক আছে, সবাই আছে এখানে। দিয়েছে থানার পুলিশ সবাই। কটা এখানে? ওরা 8-10টা এসেছে। কোন জায়গাটা এটা? এটা 3 নং স্যান্ডেল বিল। দেখলাম যে এখানে ড্রোন ঘুরছে,
ওই 4-5টা করে ঘুরছে। আর মানে এখানকার লোকাল লোক আমরা দেখার পরে পুলিশ প্রশাসনের কাছে ফোন করি, তারা এসে হ্যাঁ বিএসএফ এসছে, এসে এটাকে পর্যবেক্ষণ করছে। এর মতন পরিস্থিতি এখন প্রশাসনভাবে কীভাবে কী স্টেপ নেয় সেই অপেক্ষায় আমরা সাধারণ মানুষ আছি। কোথায় এটা? এটা হচ্ছে 13 নম্বর এবিএস মদনমোহন বিদ্যাপীঠ। কি নাম আপনার? আমার নাম নীতিশ কুমার পাল। আকাশে ড্রোন উঠছে যে আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, তার জন্য সাধারণ মানুষ কৌতূহল এবং মানুষের কৌতূহল বা আবেগ বা উৎসাহ নিয়ে আসছে কী ব্যাপারে এরকম আশঙ্কা, একটা ড্রোন আকাশে উঠছে কেন, এর জন্য আমাদের প্রশাসনের ব্যবস্থা থেকে তারাও তো কারা কারা এসেছে প্রশাসন এখানে? প্রশাসনে আমার থানা স্টাফ এসছে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন আছে দেখছে। কি দেখছে এখানে? আকাশে ড্রোন উঠছে তাই দেখছে। কোথায় এটা? 13 নম্বর হাই স্কুল, হিঙ্গলগঞ্জ। আপনার নাম? নিশিকান্ত সর্দার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पूर्व वर्धमान जिले में पति पत्नी का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। सनसनीखेज घटना बुधवार की सुबह पूर्व वर्धमान जिले के मेमारी थाना के ब्लॉक नंबर 1 के कासिरा मोड़ काजीपाड़ा इलाके में घटी। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनकी हत्या की गई है। मेमारी थाना और जिला पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या किसने और किस वजह से की है। मृतक पति का नाम मुस्तफिजुर रहमान, उम्र करीब 65 वर्ष और पत्नी का नाम मुमताज परवीन, उम्र करीब 55 वर्ष है। स्थानीय लोग उठे तो देखा कि पति पत्नी लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें घर से घसीटकर निकाला गया है, क्योंकि घर से लेकर सड़क तक पूरे इलाके में खून के धब्बे हैं। पति पत्नी अपने एक बच्चे के साथ घर में रहते थे। हालांकि इस घटना के बाद से उनका बच्चा गायब है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। সকালে একদম স্বামী স্ত্রী দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার, কি দেখলেন? আমি সত্যি কথা বলতে যখন এলাম তখন দেখলাম পুলিশ আপনার ওনার যে বাড়ির সামনেই রাস্তার উপরেই ওনাদের দুজনের বডি আর কি পড়েছিলেন, স্বামী স্ত্রী গলা কাটা অবস্থায়। পুলিশ তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ব্যাস ওইটাই আমি দেখেছি। কি মনে হচ্ছে এটা দেখে মনে হচ্ছে খুন, বাট খুনকে করেছে বা কিছু এগুলো তো এখন তদন্ত সাপেক্ষ, পুলিশ তদন্ত করছে। কি নাম ওনাদের? ওনাদের একজনের নাম হচ্ছে আপনার মুস্তাফিজুর রহমান, ওনার বয়স 66, আর ওনার ওয়াইফ নাম হচ্ছে মমতাজ পারভিন, ওনার বয়স 55। কোনো শত্রু বা কিছু আছে এরকম না, তো কিছু সেরকম নেই। তা যে জায়গাটায় ওনারা মার্ডার হয়েছেন ওটা আপনার পুলিশ চক আউট করেছে, টোটালি ঘিরে রেখেছে, আর বডি আপনার পুলিশই তুলে নিয়ে। আজকে সকালবেলায় কি দেখলেন? আজকে সকালবেলা দেখলাম হচ্ছে আমি এসেছি 4:55, তখন দেখছি দুজন নেই রাস্তাতে, মানে মৃত পড়ে আছে। আচ্ছা, ওনারা কি এখানেই বাড়ি? হ্যাঁ, এখানে বাড়ি, সামনে বাড়ি, দুজন স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রী কি নাম? একজন হচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমান আর একজনের নাম হচ্ছে মমতাজ পারভিন। ওনাদের বয়স কীরকম হবে? একজন 65 আর একজনটা হচ্ছে 55। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে এটা খুন? সাসপেন্ড হয়ে আছি, তবুও দেখে মনে হচ্ছে মার্ডার হয়েছে এবং তোমার যে ছেলে বাড়িতে নেই, নিপাত্তা হয়ে আছে, নিখোঁজ হয়ে আছে ছেলে। ছেলে কি কালকে বাড়িতেই ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा के नाजिरपुर गांव में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार रात बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलीबारी में नजीमुद्दीन शेख नामक व्यक्ति घायल हो गए। मंगलवार रात को घटनास्थल के आसपास के इलाके की तलाशी लेने के दौरान रशीदुल शेख नामक व्यक्ति के घर से 2 बम और बम बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे घेर लिया और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी, जिसने आकर बमों को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने इस बात की जांच कर रही है कि बम या बम बनाने के उपकरण वहां क्यों रखे गए थे। একজন দুজন যাবে। বোমটা হিট হলে তারপরে আসতে টাটকা বোম।
वन। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में आज MIDH की बैठक हुई। इस बैठक में जिले में किस तरह से खेती को और बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। इसके लिए आज डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। जिला शासक इस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इससे पहले पश्चिम बर्धमान जिला MIDH के अंतर्गत नहीं आता था। पहली बार पश्चिम बर्धमान जिले में इसे लागू किया जा रहा है। इसके जरिए खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। किस तरह से इस परियोजना को लागू किया जाएगा और कैसे इस जिले के किसानों तक इस परियोजना के फायदे पहुंचाए जा सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई। যেটাকে ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশন বলতো, এখন নাম বদলে এটা হয়েছে। তো এটা আমাদের জেলায় চালু হচ্ছে। এটার একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং কমিটি ফরমেশনের দরকার ছিল। সেই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং কমিটিটা আজকে ফর্ম করা হলো। আর সেই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটির প্রাথমিক একটা মিটিং করে এবছর আমাদের কি কাজ হবে না হবে তার আলোচনা। চালু হওয়ার পর স্যার মানে কি বেনিফিট পাবে? বেনিফিট হচ্ছে হর্টিকালচারের দিক দিয়ে আমাদের জেলায় সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমাদের জেলায় হয় না, মানে চলটা কম। সেইটা এখন এদের ধরুন ফার্মার ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত আছে, সেমিনার করার বন্দোবস্ত আছে, এইসবের জন্য টাকা পয়সা পাওয়া যাবে, যেগুলো করে মানুষকে জানানো যাবে। এছাড়া এনাদের পাবলিকেশনের জন্যও টাকা পয়সা দিচ্ছে, সেগুলো করলে মানুষকে জানানো যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এদের বীজ দেওয়া, এদের বিভিন্ন ধরনের পলি হাউস করা বা গ্রিন হাউস করা, সেসবের জন্য টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। টাকা বলতে প্রথমে নিজে করে নিতে হয়, নেবার পরে 50% কোথাও 40% সাবসিডি দেওয়া হয়। এটা ব্যাক এন্ড সাবসিডি স্কিম। এই ধরনের জিনিসগুলো এতদিন ছিল না আমাদের এখানে, এবার এগুলো চালু করা যাবে। স্যার কমিটিতে কে কে কী হয়েছেন দু একটা বলুন। ওটা সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন। सर मीटिंग में क्या क्या चर्चा का विषय रहा? আজকে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটা আমাদের MID যেটা স্কিম আমাদের আছে এনেছে, সেটা আজকে ডিস্ট্রিক্ট মিশন কমিটি আমাদের ফরমেশন হলো। আগে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা আমাদের রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশের জন্য ছিল, এখন আমাদের ইনক্লুড হয়ে গেছে মানে MID মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার। তো আজকে আমরা মেনলি জেলার যে কমিটি সেটা ফরমেশন করলাম। এবারে ফরমেশন করতে গেলে আমাদের MIC যারা নমিনেটেড মেম্বার্স তারা তো আছেন, প্লাস আমাদের শিডিউলিং যে কোনো কমিটি যারা হয় জেলাতে স্টেট যে কোনো পাঠিয়েছিল সেটা মিলে সবাই করলাম। তো আগামী দিনে যেটা আমাদের বর্ষাকালীন চলে আসছে যে আমাদের যে কাজ করার জন্য আগামী দিনে তার হচ্ছে এক্সিকিউশন পার্ট বা কী করে সেটা মনিটরিং হবে তার উপরে মিলে এখন করা হলো আমাদের। এখন মনিটরিং করতে গেলে মিটিং করতে গেলে অনেক কিছু কথা হলো যে আমাদের আগামী দিনে যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ব্লক লেভেলগুলোতে আমরা সমস্ত তথ্য আমরা পাঠিয়ে দেবো, বা যারা ভিডিও বা সফটওয়্যারে গেলে সেখান থেকে ওরা ফার্মার সিলেকশন করে পাচ্ছে না আমাদের BRI সিস্টেম মেনে ওখানে আমাদের কাছে পাঠাবে। সেখানে আমাদের DMC আমাদের ডিস্ট্রিক্ট মিশন কমিটিতে অ্যাপ্রুভ করে প্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভ করে আমরা ওদেরকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেবো। এইবারে ওয়ার্ক অর্ডার পরে ওরা যারা কাজ কমপ্লিট করবে সেখানে আমরা যখন ইন্সপেকশন করবো, ইন্সপেকশন করার পর তাদের সাবসিডি যেরকম স্কিম আমরা রিলিজ সেরকম নতুন কমিটিতে কে কি হয়েছে? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड इलाके में तकरीबन 1.5 साल पहले ब्रिज का चौड़ीकरण किया जा रहा था। चंदमारी ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए वहां के दुकानदारों को हटाने की जरूरत पड़ी थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा, लेकिन तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी भी दुकानदार को पुनर्वास नहीं मिला है। इस बारे में जब हमने इस क्षेत्र के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम जो खेला खेल रहा है ये बहुत आसनसोल की जनता उसके अंदर बहुत भूलवारता जा रही है। पहली बात है कि कल हम लोगों ने जो विक्षोभ किया था सेंट जोसेफ स्कूल के सामने, जो दुकानदारों को 4100 दुकानदारों को हटाया गया था, एक तो दुकानदार आसनसोल नर्सरी को दिया गया, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब बयान दिए हैं कि उसको अस्थायी तौर पर उसको सजाने के लिए दिया गया। अरे ऐसा क्यों भाई? यहाँ सजाने के लिए बहुत सी समाजसेवी संस्थाएँ हैं, आसनसोल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, बहुत लोगों ने यहाँ आवेदन किया हुआ था कि पार्क हम लोग मेंटेन करेंगे, आसनसोल शहर को सुंदर बनाएंगे। तो जो समाजसेवी संस्थाएं हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जब ये आगे आ रहा है, इतना दिन से आवेदन किया है, तो उनको कोई हाँ सर देखिए, हम लोगों को तो बोला गया था कि दुकान मिलेगा। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। 23 दुकान यहाँ पर मोटा मोटी टूटा है।
और उस टाइम में जो है पूरे बोला गया था कि आप एकदम यकीन रखिए आपको दुकान मिलेगा, लेकिन हर दफ़ा आदमी जा रहा वापस आ रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब आदमी क्या करे, बहुत सारा गरीब आदमी यहाँ पर है, देखिए जिसका दुकान टूटा है, परिवार चलाता है, बच्चा पढ़ता है, कैसे क्या करेगा समझ में नहीं आता है। तो किसने आश्वासन दिया था आप लोगों को? हम लोग को मंत्री की तरफ से 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग को दुकान अभी तक नहीं मिला। कल यही दिलासा हो रहा है कि मिलेगा मिलेगा, जब जा रहा है तो बोल रहा मिलेगा। 23 को दुकान था, 23 को। तो कौन आश्वासन दिया था, किसके बोलने में? फल सेना था, फल सभी आलिया था। दुकान था क्या यहाँ पे? जी हाँ, हमारा दुकान है, चश्मा दुकान था। ठीक है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक दुकान हम लोग नहीं लगा। जोर से बोल, जोर से। 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया वक्त। दुकान आप लोग को मिल जाएगा 3 महीने सब देखिए कितना दिन हो गया। तो किसने आश्वासन दिया था? आश्वासन किसने दिया था? मुलायम खड़ा भी बोला कि दुकान आप लोग टूटेगा और आप लोग का जैसे टूटा है फिर आप लोग का टूट बनने के बाद आप लोग को बन के मिल जाएगा। कौन बोला था ये? मुलायम भी बोला था यहाँ पर, आज मुकल सिंह भी बोला था यहाँ कॉर्पोरेशन से भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हसन। उड़ने से पहले बहुत कुछ वादा किया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 8 साल गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, खाली वादा पे वादा हो रहा है। गए थे दुकानदार लोग, उस टाइम बोला कि हम लोग बात कर ले रहे, बात हो गया। तो बात हुआ क्या हुआ हमको पता नहीं, किधर से कैसा बात हुआ। तो जिन लोग से बात हुआ इन लोग के पास जाए, अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग को बोलेगा, हम लोग भी जाएंगे इन लोग के साथ में। क्योंकि देखिए उन्नयन जहाँ पर होता है वहाँ पर कुछ साइड में जो भी दुकान रहता है या कुछ ये रहता है तो उसको ये किया जाता है, उसको बदल में उसको दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, कुछ वादा हुआ है, तो दुकानदार को दुकान मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए रोजगार तो है नहीं, जो लोग पान दुकान, खैनी दुकान, चाय दुकान कर करके वहाँ पर था, हम लोग देखे वाकई वो लोग देखे। স্বাভাবিকভাবে আশেপাশের লোকের উপর কখনো কখনো প্রভাব পড়ে, যে প্রভাবটা ওই ব্রিজের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। আমাদের 17টা দোকান পাশ থেকে সরাতে হয়েছিল এবং আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ যাদের দোকান আমরা সরিয়েছি তাদেরকে আবার দোকান করে দেব। ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় উদ্যোগ নিয়েছেন যে পাশে দোকান ছিল, 2টো পাশ আমরা খালি করেছিলাম, সেই 2টো পাশকে 17 জন দোকানদারকে আমরা निर्दिष्टভাবে আমরা দোকান করে দেব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। जामुरिया औद्योगिक क्षेत्र के इलाके में स्थित गगन फॉरेटेक कारखाने में कार्यरत मृतक श्रमिक मनोज नाथ के परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस से संबंधित श्रमिक संगठन INTTUC ने इस कारखाना गेट के समक्ष उनके परिजनों ने धरना दी। ज्ञात हो कि मनोज नाथ की 23 मई को कारखाने में कार्य करने के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए रानीगंज के एक बेसरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार ने 7 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की थी। प्रबंधन द्वारा महिला सदस्य को काम देने से इनकार करने पर संगठन ने विरोध शुरू कर दिया। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी न होने तक यह आंदोलन जारी रहेगी। আমাদের রিলেটিভ আমার তিনি এখানে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে যায়। অসুস্থ হওয়ার পর তারা হসপিটালে যাওয়ার পর ভর্তি করার পর রাত্রের দিকে 6:30-6টার মধ্যে মারা যাওয়ার পরে আমরা এইখানে এসেছি। তার পরিবারকে দেখা, তার একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন তিনি। এই পরিবারে তার মা আছে, বয়স্ক মা, হার্টের পেশেন্ট, তার একটা নাবালক ছেলে আছে, সেও হ্যান্ডিক্যাপ আছে এবং তার বউ আছে। এবার এই পরিবারের আর দেখার মতন কেউ নাই কেউ। তাই আমরা তার পরিবারকে মানে তিনি যে মারা গেলেন তার পরিবারটাকে দেখবে, তার জন্য আমরা কোম্পানির কাছে আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে, INTTUCর পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদের MLO এসেছিলেন, সেখানে আলোচনা হয়েছিল। আমাদেরকে 10 লাখ বলেছিলাম, এখানে 7 লাখ টাকার তারা করেছে। আর বলেছে 2 দিন পরে আমরা আর একটা ডিমান্ড ছিল যে চাকরি, ওর পরিবারটাকে বাঁচানোর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার। হ্যাঁ, তো চাকরিটা মানেনি গো, বলেছিল 2 দিন পরে আসবো। আমরা এসেছিলাম, MLA সাহেব ছিল, MLA সাহেবের কোথাও করেনি কি। তারপরে আজকে আমরা তৃণমূলের নেতৃত্বে, INTTUCর নেতৃত্বে আমরা এখানে ধর্ণা মঞ্চে বসেছি যতক্ষণ না এই ফয়সালা হয়। হ্যাঁ, আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এইটুকুই। এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কি বলছে? ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে 7 লাখ টাকা তার জন্য দিয়েছে।
আর তার পরিবারটা যে সারা জীবন এবারে যে বেকার হয়ে গেলো, আর কেউ দেখার নাই, একটা ছেলেও নাই বাড়িতে দেখার মতো, ওই 3টি প্রাণীকে কে দেখবে, তাদের কীভাবে সংসার চলবে? হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা যদি করে দেয়, হয় চাকরি দিলে তো খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, এই হচ্ছে বিষয়, তাদের পরিবারটাকে কে দেখবে? তো চাকরি নিয়ে আজকে খুব ধর্না চলছে। চাকরি নিয়ে আমাদের আজকে আপনি কে লাগেন? আমি হচ্ছে আমার সম্বন্ধে, ওরা 2 ভাই ছিল, 2 ভাই মারা গেছে। হ্যাঁ, আর একটা বোন ছিল, সেই বোনের জামাই, আমি হচ্ছি তার সেই বোনের জামাই। কি নাম আপনার? আমার নাম তাপস লো। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। की पड़ासिया कोलेरी स्थित एमडीओ परियोजना में बुधवार को स्थानीय युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने परियोजना स्थल पर कामकाज बंद करवाकर स्थानीयों को नौकरी दो के नारे लगाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। युवाओं का आरोप है कि परियोजना में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि प्रबंधन का कहना है कि पहले कामकाज सामान्य हो, फिर रोजगार मुद्दे पर विचार होगा। कुछ समय कामकाज ठप रहने के बाद एक बार फिर बैठक हुई, जिसके बाद आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन समाप्त कर लिया गया। वहीं एमडीओ में कामकाज शुरू हो गया। ধান ভাঙতে এসছি, লোকের ছেলের কাজ, আর আমার জমি যারা বলছে না এসে নিচে তো কোনো প্রমাণ নাই। আজ 3 বছর হচ্ছে, এই তো রেকর্ড দেখালাম, দেখলে তো সাহেব কি বলছে, দেখা দিচ্ছি। তুমি আজকে 3-4 বছর ঘুরছি। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট কি বলবে, আবার কতগুলো বলছে আছে, কতগুলো বলছে নাই, ফল দেখাচ্ছে, আর কাগজ নাই 3 বছর। কি চাইছেন আপনি? মানে বলছে তোমার দলিল আছে, আমরা কিনে নিয়েছি, তো দলিল তো দেখাতে পারছে না। কিভাবে কিনেছে? হ্যাঁ, কিভাবে কিনেছে? আপনার বলছি, আমি বলছি যে আমাকে দলিলটা দেখাও। আপনি বিক্রি করেছেন? না। কি চাইছেন আপনি? হ্যাঁ, কি চাইছেন? আমার জমি, আমার কাজ দাও। কি নাম আপনার? আমার নাম অনিল গোপ। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के लादोहा फरीदपुर थाना पुलिस की ओर से सर्फी कम्युनिटी हॉल में उत्सर्ग रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन डीसीपी अभिषेक गुप्ता, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, एसीपी अंडाल पिंटू शाह, लादोहा फरीदपुर थाना प्रभारी विजय दलपति, जिला परिषद कर्माध्यक्ष सुजीत मुखोपाध्याय, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सत्यदीप घटक, उखरा आईसी सिउली मंडल ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर एसआई शपन नंदी, कल्याण नस्कर, एएसआई दुलाल चंद्र पाल तथा पंचायत समिति फरीदपुर सभापति कल्याण सो मंडल, प्रधान लादोहा ग्राम पंचायत प्रधान तायरुल बीबी, प्रधान शर्फी सिप्रा मजुमदार आदि मौजूद रहे। ফরিদপুর থানার সমস্ত পুলিশ কর্মচারী, আমার কলিগকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। উৎসর্গ, এটা আমাদের মাননীয় সিপি সাহেব, কমিশনার অফ পুলিশ, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের, ওনার মস্তিষ্ক পোষিত কয়েক বছর ধরে এটা চলছে। আমাদের আসানসোল দুর্গাপুরের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, বিভিন্ন ইউনিটে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। তো পথপ্রদর্শক হিসাবে আমাদের সিপি সাহেব এটা পথপ্রদর্শক উনি। তো বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ এবং আছে আমাদের এখানকার প্রধান, আমাদের ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন, আমাদের লাদোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন, লাদোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আছেন, আমাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আছেন, শতদ্বীপ ঘটক সহ আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভাই আমাদের কল্যাণ সৌমণ্ডল আছেন, আমাদের বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ আছেন এবং স্থানীয় মানুষজন, রক্তদাতা, পুলিশ কর্মচারীরা, সিপিভিএফের ছেলেরা এবং উৎসাহী মানুষেরা, প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের এই সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আমরা একসঙ্গে এক হয়ে করতে পেরেছি বলে সফলতা দেখা দেয়। এই সময় আসলে যারা সমাজের একটু উচ্চ স্তরে আছেন তারা। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।